Gago ka na. Stuck. Hindi ko napindot, puta. Solid. Ang ina nyo ba? Debbie! Tara, Debbie! Ka mabuti. Lang, Debbie, huwag kang tumalon. Facecam kaya? Ang ina mo, huwag na. Sir, makikita yun, pre. Wait lang. Ayan na, sobbing na sila. Patay. Tara dito. Asan si Stuck Witcher? dito. Oy, stuck mga bobo. Dito sa akin. Tangin ng mga to. Stuck kupal. Uy, gago. Gawak namatay, Debbie ah. Kung pinapastack yung dev. Si Debbie. Okay, I-stuck ko. Si Debbie, tulungan yung Bisaya. Halika dito, Debbie. Bisaya, Ayun na, pre. Nagta-tactical sub na sila, pre. Tanga na, Debbie. Ikaw ang mag-stuck sa akin. O, sige. Okay, Inoy, dalawa pa umakit. Isa pa. Boom, puta. Talon. Nang yan. Wag na. Dude. Wag na ako nga, kahit na kayo, pre. Nagsama-sama yung mga dito, bilis, dito sa akin. Yay! Bakit siya? Ba't ka ba ikaw yung nakikita? Bakit siya? Oh, Ina, trolling, nyawit. Tactical sub na sila. Tol, mataba ba ako? Oo. Side. Dito na ako sa old. Tagal naman nila. Asan naman sila? Ewan ko. Main vent daw. Ayan na, out old. Main vent. Nakaisa na ako. Isa na lang. Nice one. Tang ina, isang push, 300 damage. Okay, back. One side. Side. Putang ina. Gago ng recon. Sino ba? Patay. Tara, Novacaine. Tara, Novacaine. Vance. Zoom out ka, Vance. Tignan, call out mo side. Hindi, madami rope. Wala. Di pa. Hindi na kaya yan. Tiyanga, uy. Axel. Watch mo lang yung side, Vance. Patayin mo recon. Kung sinong no-hat yun. Baril mo ka, hotdog. Ito. Sige na, hotdog. Tangin, di mo binaril. Ito. Ago. Uy, Debbie, ginagawa mo dyan. Putang ina ka. Wala pa. Roof pa. Tara. Wait lang. Wag mo na Uy, Novacaine. Debbie. Kalmahan mo. Nagbe-vent na ha. Uy, Debbie, putang ina mo, bingot. Uy. Na ha. Tangin ang psych student Nag-x-ray to. daw siya, pre. Tiwala. Nag-x-ray ako, man. O, tara. Tara, Novacaine. Huwag nyo na baril. Antay ko na lang sa term. Gago. Patay. Sige, Novacaine. Old, split. Kapi ka. Ay, patayin nyo recon. Hindi ako Nice. Hindi ako maka-reinforce eh. Isa. Nice, patay isa. Sino nag-leave? Okay na yan. Uy, gago! Asan na recon? Clips. Bet nyo. Na lang kayo. Uy, Magdalena. Careful. Sino tong nahat? Roof Elbow eh.
Roof, roof, roof. Roof, roof. Ayan, pre, tulungan niya lang mag-color, pre. Vent na. Ikaw na, dyan, ikaw na. Ako na, gold. Tangina. Ang ano mo, Debbie, Patay. grabe ka na. Gago. 10. Isa't kala... Nyo. Tara, tara. Si Debbie, isa't kalahating tanga. Patay. Ubos. Gago, ang lag ko. Ito lang tayo. Wait lang. Kalma. Wag na. May pa-reinforce, Axel. Pahil na ba, Kane? O, tara. Ay, no! Madami pa. Vance. Saglit nga, Vance. Oh, asa, vent. Ay, wala. Joke Bent na ba? Hindi pa. Ang patay si Debbie. Wala. One side. Marap ka. Kalmahan mo, cousin. Uy, may respawn, pre. May nag-open Thank you, sa thank you, akin, thank pre. Sa pink Ako boxes. magtatawag ng old. Ah, patay ako dun. Hayaan nyo lang ako dito. Roof, Ayoko sa roof. May isang roof. Iwan ko. Nyo. Ilan ba? Isa, dalawa? O, tara. 3, 2, 1, tara. Kill mo to. Gago. Walutong dev Wala natin, na. Patay tayo, Walutong dev men. natin, Ano, mag-rotate ka dyan. Wala, di tayo dyan. Baka mag-auto, Dito. Walang angle ng Oo, recon. lala mo Hindi. Dala mo mag-SD. Wala na, tara. Baka mag-old to, Catch. Ayun na, nakapasok ako. Pasok kami. Sino si Fat Girl Hunter? Si Pat Girl Hunter. Koreano. Korean yan. Lagi ko nakikita. Bantay ako, old, ah. Vent, pre, vent Oh. lahat. Baka mag-old yan, Baka dalawang beses sila old, Vent, saan? vent. Ah, wala pa, joke lang, pre. Wala pa. Di ka Kalmahan alam, nyo. May nakita pa. Dalawang beses sila nag-new. Baka old na to. Ayun na, old na. Sabi na nga ba eh. Gigi, pati nyo. Patay lahat. Bugbog burn na. Asa na Uy. recon? Clips. Clips. Dita. Sige. Ay, gago. What the fuck? Reset na ba, Pipes. May isa nga sa pipes. Oh. Oh, may last. Sige. Okay, Wala na yan. Recon. Reset na kayo, ako na mag-gold. Sige. Oh, ako na yan. Kahit counter na kayo, Lakas mo, Kapuro, eh. Ba? 0. Mag-clips na lang kayo, pre. Pag Sino may tong recon mga to? clips. Kita na. Patayin ko lang recon. Baba na ako ng ano. Okay, tara. Okay, Patay. walang Patay. charge yung recon. Pre, mag-clip kayo, pre. Clip na, okay. Aray. O, tara, clip. Na, Cliff. Kung meron pa sa cliff, naka-judge ako. Wala na. Isa lang nasa gate control. Okay lang. Okay lang yan, 2 banner, 1 10v14. gate control, 1 courtyard. Ang ina, Dalawang napakataba ng banner. karakter ko. Hindi makatalon. Grabe si Ay, may ST holding gate. Holding close. Grabe si O, di banner tayo. Should lost. Ako na bahala dito sa ano. Ano man tawag dito. Banner. May isa dito dyan, Kal, Assault lang. Oy, charge ako, pre. Pagwet lang. Oh, blast daw. Sige. Kyle, gago ka. Huwag na, Kyle. Huwag mo na pilitin. Debbie! Wala nang banner, eh. Okay. Pre, sa banner ako, pre. Sino na hot to? May SD dyan. Voice 1. Decided. Saan pwede tayo mag-gate na?
Wala, meron isa. Kaya papalay natin tawid Assault. lang. Mag-charge ako. Assault. Sa left ka. Just hug the left tapos sa right ako. Okay. Sama ako sa gate, sama ako sa gate. 1, 2, Wait 3, lang, go. wait lang. Sige. 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 Pusukin mo. Wala pa. Oh. Side tayo, pre. Na-take ko na. Kuha na. Kyle, wait lang, Kyle. Pako na. Tara, exit. Wait lang, wag mo Patay na isama, sila, wag mo nasa isama. open na sila, nasa open. Sige, yung Rico, no? Asan yung record? Andito Recon. Dito, Andito. Recon. Sa saram pa. Sa pinko. Kaya. Assault ang nasa ramp. Gate control na sa ano. Okay. Sige. Tawa lang kami. Stop kayo, pre. Pwede Uy, ata Nova natin Kane. i-push tong Recon. Oo nga. Nova. Kaya nga, Tara, mag-gate Tara, control kayo. labas gate ha, gate banner, labas ha. 3, Sige. Wait lang. Mamaya. wait lang. Oh, bilang na. 3, 2, 1, labas na. Nag-shoot na. Bumaril Recon, wala yan. Target, barilin nyo main. Okay, Carl, nasa yun na yan. Gago, ang dami. Yung Recon. Patayin nyo yung Recon. Huwag kayo mag-clutter comms. Nice. Yan nyo lang. Huwag kayo mag-clutter comms. Wala akong marinig. Huwag lang kasi. Ba't yung pinush? Huwag kayo mag-clutter comms. Wala akong marinig. Uy, mag-pick ako, ha? Wag mo na. Ay, Luz, nasa coordinate vent. May nag-listen. Patay. Pwede kami mag-drop ha. Yung likod coordinate nyo. vent. Sige. Wait lang. Bilang kayo. Meron dito. Okay. Ready na ako. Nice. Patay, isa. Pile. Gigi. Push. Wala, gago. ST. Push na kayo. Isa. Clear ko, pre! Patay. Min, isa lang yan. Isa pa, tamin. Ilan to? Ilan nasa top main? Isa lang yan. Assault. Isa lang yan. Patay. Nice one. Archovy. Wait lang, mag-charge ako dito. Kaysen, pa ako na Kaysen. Meron ba Kaysen? Para karating. Pwesto kayo, isang deep new, 1 deep old. Ako magtatawag ng new. Hindi. Clips Magtatawag pa. ng new. Dito ka Ako bahala sa magtawag, new. huwag ka dyan. Dito ka. Sige, Deep new ka, sige. deep new. Kaysen, coordinate ha? Meron ba? Pag meron, tukbukan lang sa taas. Ano, Wooks? Oh, no, did someone say Mark? Deep old ka, deep Someone old say ka. Bears? Pag may nakita Isa kayo, lang. takbo palayo ha, huwag nyo labanan. Ah, sige. Main. Alat main. Carl, kunin mo agad, Carl. Kaya ba, Carl? Oh, kinuha ko na After, banner. ano ka, banner? Ay, main vent, MV ka. Nandito ako sa new, ah. Open yung nasa new. Sa main, barilin nyo. Pro gaming, sa mamin dev. Pro gaming, punta ka kayo dito. Oh. Sabihin nyo pag napapush na, pick eh. Mamaya, hold mo na. Debbie. Samahan mo yung Devastator, yung may DEV. Triad ka mag-push. Ay, 3, 2, 1, everyone shoot. Go. Gago, narikon ako. Puta. Barilan nyo, plug kayo sa main. Asan yan sa main? Yung reinforcement. Ito na. Dave, pasok kay base, Davey. Tangin naman, pasok kay dyan, Davey. Pasok kay base. Yan na, patay na. Kalma, Kevin, kalma. Chill na. Okay Yun na. Yung May medic. gago, hindi pa pala natin nakakap yung term. What the fuck? Ang inang yan. Anong palo kayo magdepensa, no? Hold ko triad. Ano, try. Nasanay. Kalma lang kayo. Ang inahulog. Wala. Wait, ako dun sa unahan pag ako namatay. Ilang pa tao dito sa term? What? Parang konti tayo. Alright, nice. I got to. Papuntang... Wala pa. 7 courtyard. Sino nasa old? Uy, balik na kayo. Cousin, balik, cousin. Lost banner. Sige, pasok sa banana. Tara.
Wait lang, I'll check mo Nexus, wait lang. Sige, kuya Holding Alexis. side. Going top. Meron Top ba, main, meron top main, top main, top main, top Recon main. dead, Recon. Ay, ba? gag. Wala. Sa top main sila. Kita ko. Yan nyo lang, wag mo na push yan. Hayaan nyo lang. Eh, nakahold ako sa triad. Triad kayo. Pushing na ba? Pushing na ba? Balik mo na. Wato, ubos tayo, pre. Balik mo na. Good luck, Cloverine. Debbie, wag na lumabas. Hold banner, pre. Sige lang. Hold banner lang. Sige, mag-banner kayo lahat ulit. Sige. Wait lang, sige. Meron ba sa taas? Kulit nung dalawa, Ay, oh. gago. Gago. Top main, dropping storage. Nag-drop. Uy, naku. Sige lang, ganun lang. Clips ulit. Nice. Oh, sige, I got to. clips ulit. Oh, naka-hold na yung triad. Nandun si Vance. Apat lang. Apat Isa, lang. dalawa, Madami tatlo. madami top main. Pre, punta kayo sa term room, pre. Tatlo. Ano kayo tamo pag di kaya? Ay, dadrapan na. Halos full team andito sa top, Uy, time out nyo lang, pre. Time out nyo pag di... Uy, grabe. Wala, gago, nakadalawa lang ako. Pushing na ba? One nila term. Di kaya. Pushing nasa. Oh! Gate Ben. Pro Gaming Jack, Debbie. May sakit pa kasi utak dito, Gate Ben. Kaya ba? Kaya. Wala, we lost term. Saltik sa utak. Kaya. Sige lang. Kaya nyo ba yan? Tulong Sige lang, nag-push sige na. lang. Wala. Full sila. Nag-call out, nag-call out. Nasa term sila kanina. I mean, nasa... Just control mo na. One shot yung Recon. Apat lang kami doon sa term. Kailangan namin ng reinforcement. Patay, Recon dead. Oh, kinall out ko. Halos 7 yung andun sa base kanina. Ang daming kung 7 yun, nakadalawa ako. 7 ata nun kanina. Hindi ako abot. Ang ina. Likod. Okay mag-go. Likod. Heal mo. 3, 1, 2. Recon. Hindi, marami sila off-spawn. 5 off-spawn nila. Wait pa, charge lang ako pre, I'll kill Recon. Kaya patay yung Recon. Gigi. Sige. Lagi mamamatay ako dito pag nag-cross ako. Ay, may isa magpa-plank sa atin sa gate vent ha. Ako bahala. Ay, Puta. gago. 8 Ben? Flanking gate vent. I'll watch. Sino yung no-hot sa cliff? May flanking gate ha. Nasa cliff. Dalawa. Dalawa cliff. Dalawang assault. Takot to Recon sa akin eh. Ito. Ano Yeah, wait lang. Sige lang. Papunta sila banner. Ah, hindi. Flanking gate. Push lang kayo. Kevin, nasa iyo. Nasa likod mo. Dalawa yan. Nasaan? Gate Sa vent. Gate vent. Patay na ako dito, I'm dead. Patay na. Wala pre, iniwan mo, reset ako. Last na ito. Giwa pa push. Na-corner kami. Or courtyard. Top main, dalawa. Hold na kami. Push na kami. Sep, May dalawa. patay mo, Sep. Hindi mo kayo patayin. Pre, paputong set ha. Paputong set yan, gago. Sa likod nyo. Ay, Apat, top main, gago. dalawa ulit, top main. Tatlo. Likod nyo. Balik kasi likod din, sa ano nyo din. Let's go. Vance, mag-play tayo, Steve Vance. Gusto mag-Recon, Vance? Para mag-ST ako? Yoko. Ako na. Mamaya. Okay. ST ako, para papustahan na agad. Wait lang, sir. Sir, punta kami sa'yo. Ay, Ay, lang. hindi. Gago. Sige lang. Isa lang yan, Morg, ah. Isa lang yan. Easy. Third, isa. Banner, sige lang. Kunin nyo lang, pre. Banner.
Uy, Kri, hold Koyed muna. Hold Koyed, hold Koyed, hold muna Koyed. Nice. Sa amin banner ah. Patay isa. Yo, drin up. Sige, just hold fucking ramp. Just hold fucking... Uy, huwag ka muna pick Carl. Tayo na naman ni Carl Spring. Kulit. Andito Recon na, andito Recon. Hello. Dalawa ata, tatlo. Dalawa, tatlo. Mostly, nasa ano Planting sila? event, bro. Yung Hindi, isa hindi. nag-cliff. Nasa ano sila, nasa main sila, nasa main. Flanking Yung cliff isa yung isa. nag-cliff, flanking Uy, gate. just hold lang muna sa cliff spray. O rally muna sa ano mo tayo. Okay, patay Devin, isa. nasa likod mo yung isa. Mamaya. Bantayin mo na lang. Dito nasa side yung Wait Recon. lang, sige. Side yung I'll Recon. watch for you sa ano. Andito yung Recon, no? May Recon ba? Sa right, sa left. Asa, sa right? Side. Ito sa Nasa right, right. Sa bingo. Ano? Mindos ako. Oh, shit. Okay na. Wait, chill muna, chill. I'll check muna, okay? I have a good angle dito. Patay Una ito Recon, lahat, eh. pre. Tangina, di ko na. Flanking banner, what the fuck? Patay. Weirdo. Uy, punta kayo dun. Na-def Recon. recon natin. Uy! Gago, ba't kayo nag-push? Uy, ba't nagpo-push Gago, kayo ng ba't kayo main? Uy, nag-push? Balik! Huwag kayo push sa main. Oh, baril. Uy, wag kayo mag-push sa Behind, Recon, sabi niya Recon. likod. Vans, swap tayo, Vans. Si Rigo, ako, Sige, honestly. sige. Pre, paeste ako. Ako na, kaso buhay pa ako. Wag na, si Vans na. Push main, run down main, Oh, run down main. push. SC close. Patay. Nice. Sige. Uy, sige lang. Pasok kayo. Lahat ba na-respond? Uy, lahat Isa, tayo dalawa, banner, ah. tatlo, apat, lima. Walang recon Seven or dito. 6. Return. Pakil, sige lang, pakil. 6,000. Ha? Hold nyo, deep old, main vent. Dito ako sa deep nyo ako. Hintay mo na dito, Vans. Baka may mag-assault Ako dito. na mag-cap. Huli tayo dito. Ako na mag-cap. Bala tayo. Hold ko lang main vent. 2, 4, apat. Apat yan. Lima. Lima na. Isang spot na sa banner. Pala nito, Vans. Pagi. Vans, baka ako sa left, ah. Sino Sa nasa main deep vent hold? ako ah. Wala ta. Ako mag-gold. Pagi, ah. Push ko, ah. Unlock nyo. Uy, hold. Right side ko, diving, right side. Unlock nyo din ah. Tago tayo. Wait lang. Devi, wag ka dyan. Yung ano. Sige lang. Sa akin, banner, P. Ano kayo namamatay? Uy, sa akin, banner, P. I have banner. Ingat pa rin sa inyo ha, baka nagro-rotate. Tara. Sige lang, Hold nanonood ako na. na. Sumisilip na old, 3 old. Sa right. New, 1 new, 2 new. Old. Getting Two ready. new. Committing. Split. Patay mo, uy. Parin nyo. Ina. 2 new ah. Ayun lang. Clear Gago, kami. patay. Kami sa term. 6 lang kami doon. Tapos nag-reinforce sila ng madami. Oh, halos Wag full nyo team kasing andito i-pick eh. top main. Marathon. Wag nyo i-duel yung top main, man. Hanap kayo. Meron dito sa canister. I'm getting picks, bre. Reverse holding sila, reverse Ano? holding. Wala, di kaya. Ang dami nila. Try ko ikap pag nakaalis sila ng base. Dalawa napitas ko, dalawa. Punta ulit pa rin.
One cliff, one cliff. Nasa ano sila, andito sila sa ping ko Andito sila sa ping ko. Dalawa One cliff, dito. Camping. Uy, Assault na nga tayo. One cliff, one cliff. Ako. Sige. Recon cliff. Puta. Oh, Jack shit. Recon. Tangin ni Pro Gaming Jack pre. Tumaas ka sa akin. Para Tumaas. kamayin. Ano naman eh. Para kamayin pre. Meron dito. Sige, patayin May yun, ST patayin mo, dito. patayin mo. Sige, tara. Patay. Recon dead, recon dead. Thank you. Gitna. Okay. Gitna. Sige, pag-push Wala up, pre, di go, ko go, makap. go, go. Nagre-reverse. Pre, flanking kami, pre. Sige, balik nyo. Palagay nyo sa kuwid. Dalawa na lang yan. Nice one. Reverse holding sila. Patay na. Pasok, please. Matay yung ano ko, pre. Wala. One, Patay recon. one ST going triad. Likod. Ingat kayo sa likod ha. Tingnan Ingat nyo, kayo sa wait. likod. bala. Tara, pasok tayo, please. Patay. Catchwalks, tara, walks. Patay na. Dito na ako. Clear yan. Tara, nita agad na rin. Patay na. Sold na ako. Hold na ako. Pre, since padami tayo, pre. Zooming out. Wala. Gupo tayo sa ano, pre. Uy, gago, pre. New tsaka Top main. term. Uy, papatay na Boy sa pa yun, tractor. One dead. Debbie, tulungan dito, Debbie. Recon top main. Amin. Gago, di ba? Gago, bakit si Debbie mag-assault? May salip sa ping ko. Ping, Debbie, ping. Sa ping ko. One new. Patay mo, prefer mo to. 6, 7. Gago. Nice. Patay. Term. What the fuck? Time na. Okay lang. Sige lang. Pick up na. I'm gonna hold triad nun na. Pre, can we move, put assault sa ano, pre? Sa mid-reactor. Can we get some assaults mid-reactor? Pre, si Debbie di makapitas. Maned. Pasukin mo. Tangin na, pre. ST pala yan. Tatlo. Tamin, pre. Six courtyard, going main. Wala na sa deep nyo. Ako Ingat na nga. kayo top main, baka going top Patay main. ko. Trade. Palit si Debbie, pre. Si Debbie. Patulugin nyo na. Good night. Gago. Wala namatay. Uy, gago, triad. Ba't tamaan doon? Ang hitbox yun. Triad sila. Baka nasa old sila. Napatay ko yung ST sa triad. Hold. Hold daw. Sige lang. Dito Get muna over ako. here. I hit a bomb Tara malain, ass. courtyard tayo. Kick mo yun si Debbie. Ayun o, si Winter na lang. Pasukin mo si 2 Winter. ST. Yun. Tingin ka sa likod, Mark. Nag-rotate Yeah, sila. Look at me. Pulo mo si pre, si Winter pre, para assault. Pag hindi kaya. New pa rin ah. Ingat na lang kayo. Nice. Asan sila? Top main? Sir, pag triad na lang. Sir, don't drop mo lang, sir. Pantay mo kami sa banner. Sige. Ano? Kami sa banner. Dead na siya. Sabihin mo na lang. Tara, sige, sir. Tara. Guna. Ay, ST. Meron Nang ina. Hindi ba yung ST, pre? Saan? Kinalo siya, di ba? Saan? Tara, push natin to. Pagin. Gago. Patay na. Triad na ako. Wait, no. Papunta ang top main, no.
Okay, ay, patay. Sige. Sige, pre. Sige. I'm flanking. Saan ba? Saan ba? Oh, new. Canister. Wait lang. Uy, mid reactor, pre. Sige lang. Barin nyo. Huwag yung Ay, lapitan. gago. Sige, okay, isa lang. Patay na. Yo, camping, try to get ramp. Mr. Rito. Ah, fuck, they might fight. Shoot back at ramp, nice. Oh, but Pre, patulugin mo si Debbie, pre. Patulugin mo si Debbie. Ay, wag. Patulugin mo si Ano Debbie, na pre? pre. Wala. Pag patay. Kaya. 5 courtyard. Ito yung isa. Please, Debbie. Gilip the game mo na, Debbie. Join the game, Power Boy. Wait, top main. At, Meron. hindi ko alam. Oh, saan ako? Sa main vent lang. Pre, submit ko. Si Winter kaya. Kunin nyo kaya si Winter. Si Winter, pre, para assault. I-kick nyo yung isa. Lahat lang. Tayo na kick natin. Maya na. Uy, may top main, Dragon top main, ha? Si Nova. Sige, pre, kick mo na. Kailangan natin to. Yan. Bilis win. Uy, don't pick top main, ha? Wait lang, tulong. Don't push base mo na. Winter. Asan na Recon? Top main. Okay. Wala. Ay, shit. Asa main vent no. Main vent. Wala may. From where? Try ito. Yung Raycon nasa side. Pre, rat kasi malakat. Pre, gulat kayo sa banner. Uy, Winter. Saan ka na, Winter? Bilisan mo, Winter. Ayun na si Winter. Yo, can y'all roll someone? Wait. Hit na yan, pre. Ayun, ingay. We got like 7. Hindi, 5. I got three. Yeah, but this guy's good, bro. This guy's good. I'm telling you. Sa recon side mo na, guys. Yeah. Recon side. Guys, recon We side. can. ST side, recon side. Doon push mo na sa base. One guy here. Just hold fucking banner. No. There's 3 CY. Balik ka sa banner. Uy, bro, you guys cannot die. There's so much side, pre. Madaming side. Huwag niyo pilitin. May isa sa CYB sa. Isa sa CYB. Ay, gawin ko na, pre. Tangina. Pupush ka. Sige. Push na kayo side. Sige, pre. I'm flanking. Madami. Bilisan nyo. Dali. One down. Ay, I killed two. Putang yan. Sige na. Wala, pre. Sabi ko, Pati SC? huwag ka kasi, pre. Pinipilit kasi. Sige na, wala. Dalawa na lang. Pinipilit kasi. Camping. Get vent, bro. We got pick. Uy, may clip sa camping. Get them. Camping. Yeah, we got pick. Alright, we'll try. Yo, go banner spawn. Alright, bro. Why'd you go there? Stop here. It's better here. Oh my god, I fucking called it. Just go banner spawn. Gago, hindi niya ako nakita. Naglakad lang ako pa undang term. Just go banner spawn. Oh, see. Alright, they got us. Wooks, ano ka? Deep nyo ka, Wooks. Banner. sige. Okay, sige Ako lang. na. May oras pa mag-push sa base. We got 3. Okay, just hold ban sa patay. Give Pro Gaming, sama ka sa Devastator. Nice one. Someone Ayan, help me, Rico. ST. Sige, balik. Yeah, the build's different, bro. Pre, mamamatay ako.
That's why I called Pinapag-usapan this na yun. bro. Ano, duwag naman, pre. They just know the strat, man. Like, they went Labas mo na to kasi wala, game pre. and then they just killed Labas us. na, labas na, See, right? labas na. Labas. Hit mo lahat. Labas, Hit mo labas, lahat. lumabas na nga kayo lahat. Walang ST. Balik mo na yun. Pre, We still got like what? Pre, wag na, Three? siwer. Gitna kayo. Bilis, gitna kayo, bilis. Just push the time immediately, just go. Just push base, just hold fucking W base. I got banner, by the way. Di, flank nyo. Okay, Flank takbo na kayo, kayo, base. ano, sa base. Flank nyo agad. Ayun na. O, ayun na, flank na. Sige, baril. Pre, kayo. Ay, tangina, heal naman, heal. Tangina, yung medic bumabaril, putangina. Solid na na. Putangina, yung medic bumabaril, gago. What the fuck? Solid ST, na. uy, tangino. Lo. Helipad, ano pa? Gago, ba't ka Stop bumabaril, mo, pro stop. gaming? What the fuck? Uy, zero lahat, pre. Zero mo na lahat. Zero mo na, pre. May ano, may recon helipad. Is there someone there? Kayo. Wala ba kayo Ay. nakikita? Nahat, tara dito. Nahat, likod mo. Wala na ata dyan. Set up. Sure ka, Luz, may recon. Luz, dikit ka nga sa akin, baka maano ako, off-charge ako. Meron yan, isa. Go, guys. Nice one. Set up. Doon ako sa, dip nyo ako. Uy. Recon of spawning. Pre, wala na ba sa coolant? Parang duda ako dito sa dip nyo. Wala akong mapapatay dito sa top mid. I'm playing here. Top moon. To. Ang sayang, low na yun. Gilid, Hold close. Pamatay ako. Tangin, dami, gago. Dami, gagi. Dami, gago ka. Balik mo na. Ay, stack. Tangin na, pre, yung ST. Monkey. Kinig ako, gago. Kinig ako. TP daw, what? Oy, nandyan sila, gagi. TP? Nagti-TP ka pala TP, eh. what? Dito. Si Vance kasi. Baka ibang ano yan, no hat. Yung kanina pa ako nasa term. Pare-parehas kasi. I-prejun mo si Hold up, Tangin na, bro. go-ops pa na recon, nag-miss. Ako sa term. Side. Nag-spawn daw sa side. Okay. Yung mom. Blin. Uy, gago, Blin pre. Korean. Snipe ka sa mukha. Aray. Bro, top lane, bro. Don't Kevin, tama na, Hold up. Kevin. Wala, Tama ka off-charge lang yan. Yan mo, Kevin. Tamin. Nasa side pa rin ako ah. I'm looking side. Yeah, guys, so free. Wala pa ako sa class. Ano tayo, courtyard? Bring Tingin ako, mo, bring Luz. ako, bring May ako. ST sa side. Oo. Kinig ako. Bring niyo ulit ako. Wala akong mag... Pushing Yan top yun lane. na, Wag na nyo na i-bring. Ako sa loob. 3, 2, Focus na. 1. Tara. Notebook. Patulog. Got one. Gagawin ko lang to. Ingat na lang. Nice. Nice Sabi one. na, Nice shit. one. Oh, balik na. Balik. SC Basta dead, na. SC dead. Ubos? Nice, gago. Boss. Tangin na pre, grinder. Puta. Push Hindi mo na nga, ako- sino ba itong Axel na to? Dev, Dito push na mo lang nga, Dev. Papatayin ko. Wait. Both sides, ah. Walang Uy, nag-TP. Axel, YB, push mo.
Call side, call side. Power boy, deep nyo ka nga. Kasi yung Wait. magtiwala No, no, eh. no, no. Oh, ako Di ba na bibring pa papasok. sa term? Tangin na, kinig ako sa term mo. Open mo na. May side ba? Power boy, punta ka deep nyo. Wala nga daw, walang kuha. Sige. Pwesto ka dito, power boy. Gigi. Wala. Triad. I kill to triad. Tamin na. Tamin. Wala pa. Wala pa nga. Triad Isa. pa. Ayun na sa top. Wala Dalawa. pa, top na. Dalawa, tatlo. Top na. Ayun na. Top na sila. Dalawa. Ano lang yan? Assault lang yan. Wala na. Isa lang. Dalawa na. Tatlo. Madami top Pre, lane. Lahat sila. punta na naman ako sa term. Top Top lane na. Uy, nandun yung Recon. Recon. Pre, flocking ako. Low eh. Pre. Dami dyan, Kevin. Ayun. Gago, pre. Naka-ifit to, pre. Hello? Nandiyan na sila. Push. Recon. Recon muna. Recon dead. Sorry. Gawin reactor. Gato. Nag-draw. Pre, Patay lahat. Clear. Ayun, Recon 1 HP. Uy! Dito na naman ako, pre. Baka kick na naman ako, ha. Sabi, nag-TP ka ha. Hindi pala TP, naglalagas si Vance. Uy, hindi ako nag-TP, gago. Hindi, Naglalag ka naglalag lang? ka kasi, nag-i-spike ka. TP akala pa, nila hayop TP. ka, Vance. What the fuck? Ikaw kasi. Buminto sa gitna ng area ang puta. Banner. Triad meron, Wait pre. lang, Isa. titingnan ko ulit Isa triad, pre. Pitas to. Kino. Banner raw. Top main, pre. Sige lang. Hintayin. Triad. Trade. Pusukin ka na to. Recon top main. Recon top main, ah. Sugol ko to. Dami triad, pre. Dami triad, pre. Puta, wait. Ang plangin ko, pre. Plangin ko. Top main, ha. Meron pa rin, isa. Asan? Patay. Recon. Saan? Sa ano ba? Recon top main. Oh, new. Saan yun? Saan? Wala pa. Nasa new ako. Sige mo na sa akin, Rico. New. One new. Dami dyan, pre. Tanga na, pre. Full team. Bisita ko. Kala ko naman full team. Ayun na, sumisilip na. New, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Ano mo? Gigi, barilan. Nice. Patay nyo. Patay naman ako. Patay dalawa. naman ako. Utang ina. Patay ka na. Kawawa naman yan. Bot frag. Ang na, pre. Kakajoin ko na lang. 15 kills sa kaagad. Patay naman ako. Kakaano ko lang sa base. Na-trolling si Pero Kevin. mo, stats namin na camping. Kakajoin lang namin. Pero mo. Patay na ako agad. Na naman. 6, 7. 6. Saan? Tried. Nanonood pa rin ako dito sa top main, no? Nanonood nga ni. Please, mag-banner sila lahat. Please lang. Top main Rico na. Sige, Luz. Patay mo yan sila sa likod, Luz. Top main Rico. Kaya mo yan, Fans. fans. Sale kayong dalawa. Dami triad, pre. Po. Top main Rico na. Ingat. Top main, Recon. Top main. Winter Patay kasi. sa pay, patay. Wala na. Ayun na, nag-choke. Kalma. Focus. Focus kayo. Uy, mga Pinoy ba kayo? Puta, Luz, press on mo na, dami Luz. ult. Ang dami ult. Hold. Recon first. Recon top main.
Unahan mo, unahan mo, Luz. Recon top mid ah. Gay, pati nyo, pati nyo. Recon first. Nice one. Si Kevin lagi. Push ko. Ulul. Aray ko. Hmm. Patay lahat. Nice one. Puta. Mid reactor, Wala, mid reactor, mid GG. reactor. Patay na Kaya naman sarap na ako. ni Luz, di binabaril ang puta. Oy, si Camping, na doc. Uy, nadidos. Oh, nadidos si Oo, Camping. nag-TP din si Camping, pre. Kick niya yan. Oh, Nakita ko yun. kick nyo. Nanonood ako. Top main. One. Winter. Isa top main ah. Agad para maprapitas niya lahat. Top main, pre. Top main. Isa. Assault lang yan. Pick mo na yan, Winter. Palaga mo, Winter, para makapitas ka, para unti mo push yung base. Pitas. Wala, di na tama. Assault lang yan. Huwag nyo push, huwag nyo i-push. Bis. Sige, Bis, one. pitas ka. Ang inang unggoy. Sige. That's what I'm talking about, man. Huwag nyo ko i-push, huwag nyo ako i-push. Lagi namamatay si Kevin. Recon top mid. Top main. Putang ina. Lahat top mid. Push na kayo, base. Lahat. Uy, Bans. I got you. Nice one. Patay nyo. Patay. Tingnan mo, compact. Patay. Wala na, pull out na. Oh, di ba? Sabi na nga ba eh. Nick pa nila ako. Kills na ako. Patay si... Lagi namamatay si Kevin. Kevin, kamusta yung laro? Yore. Oo. GG. Gago. Ang kick ko na si compact. Gagi, kawawa si Kevin. Lagi na off-spot. Good one. Pre, baka mag-cap, pre. Next po si compact. 18 niya, terminal. Baka yung sa incident, pre. Kalman nyo lang. Hindi, nasa... Wala oras. Check chat room. Nandun yung leaderboard. Ito, TP. Tingnan nyo. TP ako. Nag-TP nga talaga, oh. Report nyo. Pindot ko yung pre, yung button sa click TP.